बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु सल्लल्लाहु अलैहि रसूल करीम। मैं से फ़ौरन कुछ ख़ास खबरों और अहम तजज़ियों के साथ आप लोगों से मुखातिब हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि हर किस्म की ख़बरों से बाखबर रहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उम्मीद रखते हैं कि इस बरकत महीने में आप पाकिस्तान की खुद मुख्तारी सालमियत के लिए दुआ गो रहेंगे। पाकिस्तान की सियासत में इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, स्टेट बैंक पैसे देंगे नहीं देंगे, कौन नाअहल होगा कौन अहल होगा, आया इमरान ख़ान को फिर गिरफ़्तार किया जाएगा या नहीं, कि यानी अजीब किस्म के सवालात हर पाकिस्तानी के जहन में हैं। तो उसकी कोशिश मैं करूँगा कि इसी मुख्तसर वीडियो में आपसे बात कर सकूँ मुकम्मल। सिराजुल हक साहब ने कोशिश शुरू की और ये सिराजुल हक साहब जो है ना किसी भी पार्टी के साथ एडजस्ट नहीं हो सकते। पीटीआई के साथ होकर भी पीटीआई का साथ नहीं दे रहे थे। मतलब अपनी मिजाज का बंदा है, अपनी मिजाज की पार्टी है, लेकिन उसने ज़रूरत मतलब इस बात की अब ज़रूरत महसूस हुई कि एपीसी बुलाकर, जिसकी मतलब है एक प्रोग्राम सेटअप ये बनाएंगे, मेज़बानी ये करेंगे, और जो मेन दड़े हैं पीपल पार्टी है, नून लीग है और पीटीआई है, तो उसको बिठाकर इलेक्शन का एक तारीख़ मुतय्यन कर लें जिसमें कौमी असम्बली के इलेक्शन भी हो और चारों सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन भी हों। लेकिन इसमें साबका स्पीकर और ख्वाजा साद रफ़ीक और पीटीआई की तरफ से परवेज़ खट्टक और उसके साथ 2-3 रुकनी एक टीम होगी, तो ये फिर तय करेंगे। तो बर क्या मैं अच्छी बात है, अप्रिशिएट करना चाहिए सिराजुल हक साहब की इस कोशिश को। लेकिन मसला यहाँ ये बनता है कि आया ये सुप्रीम कोई इदारा है कि नहीं, ये किस लिए बना है कि जब सियासतदान एक बात पर मुतफ़िक ना हो तो सुप्रीम एक फ़ैसला करता है सुप्रीम कोर्ट, और वो फिर सबको काबिल कबूल होना चाहिए। जिस तरह इमरान ख़ान ने असम्बलियाँ तोड़ी, दूसरी तरफ पर असम्बलियाँ ना तोड़ने के हक़ में थे, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला किया और इमरान ख़ान की हुकूमत ख़त्म हो गई। लेकिन यहाँ तो मसला दूसरा है। यहाँ मसला ये नहीं है, एक तरफ तो ये है कि जब वो सुप्रीम कोर्ट की बात मानेंगे तो भी इनका ये सफाया हो जाएगा। दूसरी तरफ इलेक्शन इसकी बात नहीं मानेंगे तो सुप्रीम कोर्ट की तो नाअहली की तलवार लटक जाएगी, नाअहली की तलवार चल जाएगी। तो ये असल में खैर इसको इसी में है कि खैर हम नाअहल हो जाएं लेकिन इलेक्शन में नहीं जाना। वजह यह है कि जब ये इलेक्शन में जाएंगे तो आप सबको पता है कि इनको तो वोट नहीं मिलने, वोट तो क्या इन लोगों के ज़मानतें ज़ब्त हो जाएंगी, यानी बिल्कुल बुरी तरह शिकस्त खा लेंगे चाहे कोई भी हो। तो इससे बचने के लिए कि हमारी ज़मानतें ज़ब्त हो जाएं, इससे बेहतर है कि हम नाअहल हो जाएं और फिर आवाम में हम निकलें और ये बयानिया बना लें कि हमें दोबारा क्यों निकाला। एक दफ़ा उसके वो बड़े मियाँ थे जो कहते थे कि मुझे क्यों निकाला, अब ये कहेंगे हमें दोबारा निकाला और क्यों निकाला। तो इसके लिए मतलब है ये कोशिश कर रहे हैं कि हर वो कदम उठाएं जो नाअहली की तरफ जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी तहम्मुल का मुज़ाहरा कर रही है, लेकिन इतना भी तहम्मुल नहीं चाहिए। बल्कि अब कल पता चलेगा, जो स्टेट बैंक को उसने आर्डर दिया हुआ है कि एक सत्र में लिखें कि हमने पैसे पहुंचा दिए इलेक्शन कमीशन को। तो यहाँ भी सवाल ये है कि स्टेट बैंक के अमले को बुलाया, साथ में कानूनी माहिरीन को भी बुलाया हुकूमत ने, इम्पोर्टेड हुकूमत ने, और ये कहा है कि आपने किसी सूरत इलेक्शन कमीशन को पैसे नहीं देने। तो जब पैसे नहीं होंगे तो फिर इलेक्शन नहीं होंगे। तो इसके लिए एक जो उसके हुकूमत के लिए परेशानी की बात है वो ये है कि स्टेट बैंक ने कि अगर हम पर कोई इस किस्म की सज़ा की तलवार सुप्रीम कोर्ट की तरफ चलने लगी या चलने का ख़दशा हुआ तो हम फिर पैसे रकम देंगे, क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट के साथ लड़ाई नहीं चाहते और न लड़ाई कर सकते हैं और कोई भी नहीं कर सकता। तो ये इनके लिए हुकूमत के लिए परेशानी का सबब बन गई। अब ये दो तरीक़ों से फंस गई है, पैसे दें तो इलेक्शन होंगे तो भी तबाही, मतलब नाकामी की तरफ, पैसे ना दें तो नाअहली की तरफ। ये अब दरमियान में इतने बेचारे फंस चुके हैं कि अब इन लोगों को ख़ुद भी रास्ते का पता नहीं चल रहा कि किस तरफ जाएं। बाकी मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि ये जो कर रहे हैं
اس میں رانا ثناءاللہ نے تو آج کھلم کھلا کہہ دیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے الیکشن 14 مئی کو ہم نہیں کریں گے، یعنی سپریم کورٹ کی بات نہیں مانیں گے۔ اصل مقصد اس کا یہ ہے، سپریم کورٹ کی بات نہیں مانیں گے۔ اب اس کے ساتھ جو آئیں گے نااہلی میں، جو خزانہ ہے، جو سیکیورٹی، جو دفاع ہے، باقی پرائم منسٹر ہے، اس کے مطلب ہے جتنے بھی لوگ ہیں، بہت سارے لوگ مطلب ہے اس نااہلی کی تلوار کی زد میں آئیں گے۔ یہ میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ ابھی یہ جو کوشش ہو رہی ہے شاید یہ کامیاب ہو جائے، لیکن کیا امید اچھی رکھنی چاہیے، لیکن ان لوگوں کے ہوتے ہوئے کا مشکل ہے، کیونکہ یہ لوگ نہ مئی کو کرنے جا رہے ہیں نہ اکتوبر کو کرنے جا رہے ہیں۔ یہ مطلب ہے 2-3 سالوں کے لیے آئے ہوئے تھے، اب 2-3 سالوں کی بجائے اگر یہ 1 سال پر کیسے مطلب ہے راضی ہوں گے؟ ان کے ساتھ جو ایگریمنٹ لکھا ہوا تھا وہ تو اس طرح تھا کہ ابھی اب 2-3 سال حکومت کریں گے اور پھر مزید اب بہت زیادہ عرصہ تک، کیونکہ عمران خان ہوں گے نہیں، اور عمران خان نہ ہونے کی وجہ بھی بتائی تھی کہ عمران خان کو راستے سے ہٹایا جائے گا، اس کو مار دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، پھر آپ لوگوں کی بلے بلے۔ لیکن بچانے والی ذات تو اللہ ہے، عمران خان کو اللہ نے بچا لیا ہے۔ اور آج آپ لوگوں کو معلوم بھی ہوگا، ابتسام کو بلایا عمران خان نے زمان پارک یا خود آئے، تو وہاں عمران خان نے یہ بات کی کہ جب فائر چلتا ہے، اور اکثر جگہ یہی ہوتا ہے، تو لوگ بھاگ جاتے ہیں کیونکہ کسی کے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے، تو لوگ اپنی جان بچانے کے لیے۔ صرف ابتسام تھا جس کے دل میں اللہ نے ڈالا کہ اس اسلحے والے کو قابو کر لو، تو جب ہاتھ اس کے پستول پر لگا تو پستول نیچے کی طرف گیا، فائر ہوا، اور جو گولیاں چہرے اور سینے پر لگنی تھی وہ پیروں پر لگ گئی۔ تو وہ بات ہے نا، ابتسام بہانہ تھا، اللہ نے بچانا تھا، تو اصل میں بچاتے تو اللہ ہے، ابتسام تو صرف بہانہ بن گیا۔ لیکن عمران خان پھر اپنے محسنوں کو بھولتے نہیں ہیں۔ آج آپ لوگوں نے آپ لوگوں نے خود یہ ویڈیو دیکھی ہوگی کہ عمران خان نے ابتسام کو افطاری کے وقت اپنے ہاتھ سے کھجور دے دیا اور اپنے ساتھ بٹھایا تھا۔ اور یہ وجہ، یہ بہت بڑا لیڈر ہے، مقبول لیڈر ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ زمین پر بیٹھ کر، لوگوں کے درمیان بیٹھ کر کسی کو کھجور دینا، یہ نہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن یہ احساس دلانا ہے کہ دیکھو آپ نے جان پہ لڑ کر میری جان بچائی ہے اللہ کی مدد سے، تو مجھ سے جو ہو سکتا ہے، یعنی میں آپ کو کبھی بھولوں گا نہیں۔ عمران خان نے اس کا وعدہ بھی کیا کہ میں ابتسام کو کبھی بھولوں گا نہیں۔ تو اچھی روایت ہے۔ کچھ لوگ تو کسی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، ہاتھ تک نہیں دیتے، ہاتھ بھی جب دیتے ہیں تو ایسے دیتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ عمران خان کی جو مقبولیت ہے اس سے یہ لوگ اب اتنے ڈر چکے ہیں کہ الیکشن میں جانے سے زیادہ ترجیح نااہلی پر دیتے ہیں، اور نااہلی میں اس کو جیت نظر آتی ہے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے۔ چینل کا پاکستان زندہ باد۔